We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya. Ako si Alan Domingo. Nga maghatod sa labing dako mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Live dinhi sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo, ako si Cecil Kibod Castro. Mukapin sa 4,000 ka mga vote counting machines kung VCM nga gamiton sa lalawigan Sugbo sa umabot ng eleksyon, nangabot na. Gikatakda kining iapod-apod ug mga adlaw sa mga lungsod ug dakbayan nga sakop sa probinsya. Ani ang report. Giulagway sa Cebu Provincial kumadek na 85% na silang andam sa maabot nga piniliay, human nangabot na ang nagunang kagamitan gikan sa kauluhan, ilabi na ang mga vote counting machines. 4,773 ka mga vote counting machines or VCM ang anakaron diri sa storage facility gamit sa Commission on Election o gikatakda kining i-distribute ngadto sa kalungsuran og mga component city sa lalawigan Sugbo ug mga adlaw. Higpit ang seguridad sa paghatod sa mga VCM nga gilangkuban sa kapulisan ug sa kasandaluhan. Ang gidaghanon sa mga vote counting machines mausab ang gidaghanon sa mga clustered precincts sa tibuok lalawigan. Gawas ni mga VCM aduna usay nangabot nga mga election paraphernalia sama sa mga battery, dugang mga ballot boxes ug uban pa. Samtang ipasabot ni Attorney Jerome Brillantes ang Provincial Election Supervisor nga matag VCM nga na-assign sa usa ka presinto gikinahanglan nga mutok magyud sa baluta nga gamiton og dili mahimong ibaylo-baylo. Kani itong BCM lano is Spanish siya, precinct specific, no? Just like for example kaning precinct cluster sa Bourbon, no, sa 0081A to 00822B, kani ra gyud nga balota. Ang iya intended ni. So kani nga balot ani niya dili pod pwede mabutang ani nga presinto ha. Usa sa gitrabaho karon sa Comelec ang pagbansay sa mga naglangkob sa Electoral Board sa pagpatuman sa digital signature sa VCM diin kini ang unang higayon nga gamiton ug apil ang dakbayan sa Sugbo sa pilot area. In order to ma-secure gud siya para mawala ang mga doubts sa mga atong mga katawhan about this BCM, ato siyang butangan og kaning digital signature sa atong mga EBs. All systems go na. Ang Provincial Comelec sumabot ng eleksyon ug nagpaabot na lang sila sa pag-abot sa mga official ballots nga gamiton. To the electorate, no, please exercise your right to vote. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Comelec mapod-apod og voters information sheet sa katawhan aron magiyahan silang pagboto ug mahatagan ang sabog sample nga baluta. Samtang dugang campaign materials gipanghipos kay wala na sa hustong butanganan. Ang report ni Nico Sereno.
Pipila kini sa mga campaign materials nga nahipos atol sa Operation Baklas nga gihimo sa Mandawi. Hiniusang operasyon sa taga Comelec ug ubang ahensya. Sagad sa mga nasakmit nga mga campaign posters, gipamutang sa mga kahoy nga hugot nga gidili. Province-wide to siya nga baklas atong April 19. Nga nakabaklas mi okay ra ta tog naa sila gibutang gyud nga postipod sa mismong punuan man gyud siya gilansang. Matud sa Comelec, ni abiso na sab sila sa kampo sa mga kandidato kabahin sa sagad ng mga violations sa pagpamutang sa mga campaign paraphernalia. Samtang busy karon ang mga personnel sa Comelec sa pagpamilo niining libo-libo ka mga papel. Gikan kini sa kauluhan nga mga voter information sheets nga nakabutang ang impormasyon o detalye sa usa ka botante iyang voting precinct number. Aduna say sample balot nga nalista ang tanang pangan nga migawasab sa balota. Gawas niini gipasukipan sab ang maong papel sa tips o advice nga gihatag sa katawhan sa adlaw mismo sa eleksyon ug mga abiso kabahin sa pagtuman sa health protocols. I-distribute ni siya sa mga botante gud kay naman ni names gud nila sa papel. Kuani siya kanang mga list of candidates kanang sa national and sa local nga positions. Naa siya. Unsay especially karon nga nag-atubang taog pandemya, naa siya unsay mga tamang paraan ng pagboto. Uban ni Cleofer Lumayag, Nico Sereno. Balitang Bisdak. Mines and Geosciences Bureau kon MGB7 mosusipak kung may fault ba sa lungsod sa Poro o Tudela sa Islas Camotes di inahunlak ang usa ka plateau sa milabay nga semana. Samtang lakip sa rekomendasyon sa MGB7 nga dili una gamiton ang Alta Vista Elementary School nga nabantayan usab ang pagpangliki ang mga school building. Si Luan Merondina adunay live report. May Lansubling mibalik sa Camotes Island ang mga geologists sa MGB7 ug dugang mga apitadong dapit ang ilang nasuta. Gawa sa 1 kilometer linear distance tension crack nga nakita sa Purok Lapu-Lapu, Samin-Samin ug Banag sa Barangay Libertad, laing duha ka mga panimay usab sa Purok Amatin sa Barangay Libertad gihapon ang nabutang sa risgo kay nagpatong kini sa nahunlak nga bahin sa yuta. Hinuon na pabakwit na ang mga pamilyang nagpuyo niini. Dugang nasuta sa taga MGB7 nga namiligro usab ang Alta Vista Elementary School sa Barangay Alta Vista sa lungsod sa Poro. Nakitaan usab og mga pagpangliki ang mga school building sa maong tunghaan. It is already an indication that there may be a much bigger cracks at the rock where the building is standing, no? But as of now, sa building pa makita. So di pa gyud siya ingon nga ingana ka grabe. Nevertheless, we recommend to Municipal Disaster Risk Reduction Management to continue the monitoring on a daily basis. Subay niini, girekomendar sa MGB7 nga dili una gamiton ang maong tunghaan. Sa pagbisita usab sa taga MGB7 sa lungsod sa San Francisco, nasuta usab nilang nabutang sa risgo ang kapin sa napo ka mga panimay sa Barangay Monte Alegre nga nahimutang sa tiilan sa slope nga delikadong mahunlakan sa yuta. Napabakwit na hinuon ang mga mulupyo sa dapit. May nakita usab nga paglihok sa yuta sa Barangay San Isidro apan wa hinuoy mga panimay sa dapit. Nasusi na usab sa MGB7 ang lungsod sa Tudela, ilabi na ang tulo ka mga apektadong barangay. Subay niini, mitambag ang taga MGB7 sa lokal nga kagamhanan sa tulo ka mga apektadong lungsod nga mas maayong mapangitaan og paagi nga ma-relocate ang mga apektadong pamilya kay kinahanglan pagayong obserbahan ang mga dapit nga may mga pagpanglihok sa yuta. Hinuon gitataw sa MGB7 nga manginahanglan pa usab og taas nga pagtuon aron masuta kung ang nahitabong tension cracks nagpasabot ba nga may fault sa maong mga dapit. Atong makita dayon is the tension cracks. But whether the tension crack is a fault or not, it needs further verification pa na. But whether it is a fault or not a fault, it's dangerous na lang. Lan nagpadana og request ngadto sa Viscom ang taga MGB7 ug RDRRMC aron makagamit og kahimanan alang sa ipahigayon unyang aerial survey. Lan
Daghang salamat, Luan Mayrondina. Kaso sa shoplifting sa mga mall ni Siaw, hinuon sagad niining mga responsable na sikop raw sabdayon. Ano ang report ni Femari Dumabo? Gisubay karon sa Talisay City Police kung grupo ba sa mga shoplifter ang mga nasikop diha sa mga mall sa Dakbayan. Kini human usa ka kanhi barbero ang nasakpan sa security officer sa usa ka mall sa barangay Tabunok kaniyang buntag. Gipusasa na kining nagpailang si Jomar Abukay, 47 anyos nga taga Dakbayan sa Lapu-Lapu dihang gidala sa Talisay City Police Station. Ang dinakpan ni angkon sa pasangil. Matud niya ang grabing kalisudog ang kaway trabaho ang nakapugos kaniya sa pag-shoplift. Wala na yung trabaho, wala na kita sakto ba? Ay, barbero. Dayon, Nakakuwang ang budget ba? sa tay plano din mo ana. Ako rata na ibaligya sa dunta. Kining upat ka mga short pants nga mukantidad og dulan sa 5,000 ka pesos mauntang iyang gisuwayan og gawat. Sapaw. Agi mo gisuot? Unsa man ka nang shopping room? Pila ka buko na tuwa? Pato ba ko? Upat. So imo nang gipangsuotanan? Nagbasol man og nangayo og pasaylo apan ang tagdumala sa mall desidido nga hatagan og leksyon ang mga shoplifter. Sa maging buwan pipila pa ka mga nasikop nga mga shoplifter sa mall diya sa Dakbayan sa Talisay. Uban ni John Solon, ako si Femari Dumabo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Usa ka 50 anyos nga lalaki ang gipusil patay sa motorcycle riding in tandem sa National Road, Barangay New Bago, lungsod sa Asturias. Ang biktima na ilanga si Camilo Dakal-Dakal, kanhi barangay kapitan sa barangay Santa Rita, Asturias. Una nagdawat og taho ang kapulisan sa lungsod sa nadabong pagpamusil og dihang miabot sila sa crime scene. Wala na kinabuhi ang biktima. Sa initial investigation sa kapulisan nga gikan silang tindahan ang biktima og isundan sa riding in tandem og ang angkas nini ang ipusil sa biktima. Nagpadayon pa ang investigasyon sa nahitabong pagpamusil. Sa Mandawi City, nakuryentihan ng usa ka trabahante nga nag-ayo sa atop sa usa ka residential building. Ano ang detalye sa report ni Nico Sereno? Sa atop sa usa ka residential building sa barangay Kabangkalan, gialarma kining lalaki nga nakuryentihan pasado alas 9 kaganihang buntag. Gamit ang hagdan, mainampingon nga ginaog sa taga CDRRMO ang biktima kinsa nakaangkon og second-degree burns. Ang biktima nag-ayo ni adto higayuna sa atop sa building og nagtaod og sin. Nag-repair sila sa atop. Ang ilang pagtaod nila sa sin, pabarog nila, naigo sa high tension. Matod sa CDRRMO, may panimuot ra hinuon ang biktimang lalaki. Apan gidala kini sa Mandawi City Hospital aron matambalan sa iyang nahiaguman. Conscious man siya, responsive. Although kuan lang siya, cold, clammy skin, kuan siya, temperature mura nagkurog. Then kanang kuan gid blurred ang iyang kuan, ang iyang pananaw. Pahimangno sa opisyal, mag-amping sa pagtrabaho, labi na kun maduol sa mga high-tension wire kay peligro kaayo kini. Uban ni Cleofer Lumayag, Nico Sereno. Balitang Bisdak. Human na kapahigayon sa Operasyon Baklas ang Komite Kauban ng Kapulisan o ubang partner agencies sa lalawigan sa Sugbo. Anaan na usab kunoy namutang og balik sa mga election materials sa mga dapit nga gidili. Mao kini ang gibutyag ni Attorney Jerome Brillantes, ang Provincial Election Supervisor, diin sila lang kuno ang gihuwat nga makabiya sa dapit. Gimugatan sa Komite Official nga usa ka kalapasan sa lagda sa eleksyon ang pagpasagad og pamutang sa mga propaganda materials sa bisan asa ug aduna kini tugbang nga silot. Admitido hinuon siya nga dakong hagit alang kanila ang pagpadlong sa mga violators tungod kay limitado ang ilang manpower. May na lang kay anaa ang pulis, DPWH ug ubang ahensya nga mitabang kanila sa Uplan Baklas. Nagpasalamat ko
sa cooperation sa different agencies, no? Sa DNR, sa DPWH, no? Without them, really good ni pwede ka himo ani, no? And then the security nga it provides sa PNP. Ani ay 40 anyos nga taga Basak Masulog, Lapu-Lapu City nga miuli sa kapin 5,000 pesos nga iyang napunitan. Siluan meron din na sa report. Nag-abot sa Basak Barangay Hall ganihang buntag ang usa ka kawani sa MEPS nga nawada og kwarta ug ang lalaking nakapunit sa nahug niyang pitaka. Gikang nangaon sa usa ka fast food chain si Kenneth Roda ug ang iyang mga higala alas 6 ganihang buntag kay birthday niya karong adlaw. Apan dihang padung na siyang mopauli luwan sa tricycle, wa siya makabantay nga nahug na diay ang iyang pitaka. Sud niini ang 5,200 pesos nga bag-o lang niyang gi-withdraw. May na lang kay nagsunod sa iyang gisakyang tricycle si Basil June Tampos, kinsa padung maghatod sa iyang asawa sa eskwelahan. Primero nagkuha ko ni si Will man uy kadako ba ning amount mo tong ako siyang gisigserbato. Kusog man kay ilang tricycle niliko naman nya. Maghatod man ko sa akong wife sa Marigondon kay maestra mas Marigondon akong wife. Nya malate naman siya. Ing ko na ihatod sa tika din mo ari na lang ko ni Kapbilong. Siyempre nilak. Kay nag-uan ra ba? Ya, pag-abot sa katabang ko sa kong papa. Kay gamit dito ng kwarta ba. Ug isip pasalamat sa pagkamatinud-ano ni Basil, hatagan sa Barangay Basak og plaque of appreciation si Basil atul sa sunod sesyon. Di ba malalim og kining kwartaha pananglit ba og para tambal, no? So salamat lang minimo nga at least turn over nimo sa barangay. Nga niya po lang tag-iya sa kwarta, no? Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Taliwas sa trahedyang nahitabo sa Baybay City sa Leyte sa lapad nga mga landslides, gipaninggamutan karon nga matabangan ang nasinating trauma sa mga residente nga nabiktima. Ang sangguniang kabataan sa Dakbayan mihimo og programa agig psychological support sa mga kabataan-unang biktima. Tinguha nila nga mahatagan og kaningawan ang kabataan ug anam-anam nga makalimtan ang nahitabo. Gihimo nila kini pinaagi sa paghatag og mga programa or parlor games ug pag-apod-apod usab og mga giveaways. Ang intervention nga gihimo subay sa una ng training nga gihimo sa mga SK officials aron magsilbing trained youth leaders nga mohatag og support sa mga biktima. Usa ka 76 anyos nga lolo sa lungsod sa Gindulman, lalawigan sa Bohol ang nanuktok og tabang human midako ang iyang agtang. Sayro nato ang iyang istorya pinaagi ni ining report. Siya si Fortunato Makilang, 76 anyos nga taga Lumbog, Gindulman sa lalawigan sa Bohol. Giantos niya karon ang grabing paghubag sa tibok niyang agtang nga nakapikto na siyang pananaw. Mato sa kapikas ni Lolo Fortunato nga kalit lang adunay mitubo sa naong niini. Tungod sa ilang kawadon, didto ra sila una miduol sa usa ka albularyo. Kinsa nag-ingon nga gihilabtan sa usa ka elemento. Apan nagtuo sila usab nga usa kini kabalatian gikinahanglan nga matanaw og doktor. Ang problema nila kay wa sila'y kakuhaan nga magamit sa pagpahiling sa gihambin nga balatian. Pinaagi sa Bohol vlogger nga si Ronald Ansero Casil, gipaabot ni Lolo Fortunato og sa iyang asawa ang pagpangayo og tabang aron matambalan ang kabug-at nga gibati tungod sa hubag sa iyang agtang. Karong tabunan maningan sa di na ko kakita mi bisag saan. Magkaon kay ita na magkinamot si mga wasi-wasi yung agas-agas di na lang panghungitan. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Dugang mga pulis ang gidestino sa San Fernando Police Station isip kabahin
sa pagpangandam sa umaabot ni eleksyon. Ang report ni Femery Dumabo. Mato di Police Major Efren Diaz Jr. hepe sa San Fernando Police Station nga gahapon miabot ang usa ka team sa mga pulis. Apat gipasabot ni Diaz nga di na kinahanglan pa nga mapaubos sa election area of concern ang ilang lungsod. Bisan pa man sa pagpatay sa magtiayong baringgian niadtong Pebrero, diin ang asawang biktima magpapili unta sa pagkakonsihal sa lungsod. Gitataw sa opisyal nga dili election related ang nahitabong pagpatay. So far sa ngayon, hindi naman natin maalis na election period. So ang maingay lang naman is yung mga nasa paligid ng bawat position. Samtang nang hinaot usabang hepe sa Talisay City Police nga dugangan ang mga sakop sa kapulisan. Apan kun dili man mahimo pa nga ma-maximize nilang ilang puwersa human gilagway nga malinawon ra ang dagan sa politika sa dakbayan. Ang atuang mga candidates na sila mga scheduled rallies every day. Na sila scheduled rallies every day. Then ang atuang mga personnel natay assigned personnel to secure. Uba ni Jun Solon, ako sa Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Usa ka semana sa dili pa ang closing ceremony sa kadaugan sa Mactan atong ilailahon ang mga muda sa papel nila ni Rayna Bulacna, Magellan ug Lapu-Lapu. Si Juan Merundina sa report. Sub-sub karon ang gihimong rehearsals sa mga musalmot sa reenactment sa makasaysayanong Battle of Mactan. Lakip na ang cultural show nga ipahigayon sa Liberty Shrine karong Abril 27 sa gabii. Matud sa choreographer nga si Alfie Mosqueda, kinsa 5 katuig ng choreographer sa mga cultural shows sa matag kasaulugan sa Mactan sukad 2017, mibutyag nga usa ka historic with artistic and theatrical feels ang pasundayag unya nga masaksihan. It's history-driven gihapon siya, but we're making it into a spectacle almost because we're incorporating dance and also dialogues in the reenactment. Kay kini kadaugan man sa Mactan, pulos mga taga Lapu-Lapu City ang muda sa tulo ka mga importanteng papel sa reenactment. Ang papel ni Rayna Bulacna, hatagan og kinabuhi ni Feby Chutor Godinez, Miss Tourism Queen International Philippines 2022. Kay veterano na sa mga pageants ug nakasalmot na usab siya sa Sinulog Festival, isip Festival Queen, dali na lang kaayo alang kang Feby ang maong papel. It's quite an honor for me actually, especially in this year because we are officially ending our quincentennial celebration and we would have very big guests attending our event, especially our president. Samtang ang professional model nga si Prince Ronald Tamales ang muda usab sa papel ni Magellan. I am grateful now to Mom Cindy and Sir Ahong for choosing me as your Magellan and for portraying this kadaugan for our history, especially Lapu-Lapu, our hero. Yes. So, mauna siya. So, thankful yung kayo po. Si Coach Junel Pipito, ang Arnis coach sa DepEd Lapu-Lapu City ug mao'y nagda sa papel ni Lapu-Lapu atul sa ika-500 ka tuig nga kasaulugan sa kadaugan sa Mactan sa miaging tuig. Ang muda gihapon sa papel ni Lapu-Lapu karong tuiga atul sa closing ceremony. Medyo makahunat nami sa amuang training, medyo maka-perform nami og mas mga nindot nga routine tungod kay limited naman ang dili naman kayo limited ang ato ang pag-perform sa ato ang mga routine tungod kay na naman ta sa level 1. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Usa sa mga suspitsado sa pagpanulis ug taxi driver dito sa lungsod sa San Fernando nasikop sa kapulisan. Ang report ni Femery Dumabo. Nasiko pinaagi sa joint operation sa Talisay City ug San Fernando Police alas 11 kagabi diha sa Dakbayan sa Mandawi. Si Alexander Rimatado, 30 anyos, mato di Police Major Efren Diaz Jr., hepe sa San Fernando Police Station. Nga si Rimatado mo'y gitudlo ni Andres Alfanta kinsa naa sa ospital sa miaging simana. Nga usa sa duha ka mga nanulis kaniya. Hero Gallery, ma'am, nagkuha ng mga pictures niya. Then the victim positively identified
that person. Matod sa kapulisan nga ang pagsikop kang rimatado pinasikad sa duha ka mga existing nga warrant of arrest sa kasong robbery niadtong 2013 sa Dakbayan sa Karkar ug kasong murder niadtong 2017 sa Lalawigan sa Bohol. At first, ni-deny siya aning involvement sa iyahang ang murder o robbery. However, pag-abot din sa station, niangkon siya. Ganihang buntag personal nga giila sa biktima si rimatado sud sa Talisay City Police Station. Ang taxi driver nga si Andres Alfanta naglisod na sa paglitok human giabis ang iyang dila sa mga holdupper. Siya siya sa tubangan mo'y nagtion sa akong papa. Apan hugtanong mihimakak ang dinakpan nga duna siya kalambigitan sa krimen. Ang kabanay ni rimatado nga nituyo pagadto sa police station ang nisaysay nga kauban nila kini sa adlaw nga giingong gituli si Alfanta. Dulam ko kay bawa na sir. Trabaho man ko. Hindi po kayo yung may gawa? Dili. Kung gusto gid siya og kanang hustisya dapat mukuan siya aron nakabawas sila. So Marty sa kadlawon ma'am natuog gid in town mi anak ma'am mismo tibok borders na mo ma'am ang tag-iya sa abangan ma'am bisan pag inyong pangutan-on ma'am kay kana siya ma'am digitaw na mo lakaw ma'am. Gusto sana mo makuha ang habig sa driver's taxi nga sa side nga unta dili pud taon sila patag masangin oy kay sa kauaw lang sila gibot sa pagkaron lang kami lubog na midaan. Giandam na sa kapulisan ang kasong robbery and serious physical injury batok kang rimatado samtang gipangita pa ang laing suspect sa tulis ug pang-abis sa dila sa taxi driver. Uban ni Jun Solon, ako si Family Dumabok. Balitang Bisdak. Tulo ka mga tao ang nalumos samtang nilabang sa suba sa barangay Riverside sa lungsod sa Inabanga sa Bohol. Ang mga biktima giilang nga sila Alejandra Torrenueva Miliana, 69 anyos, mulupyo sa barangay Datag, Inabanga, ug ang iyang mga apo nga sila si Justin Hagnaya Milianas, 7 anyos, ug David Miliana Suerte, 6 anyos. Ang mga patayng lawas nila ni Alejandra ug Justin nakitaan kagahapon sa buntag samtang si David nakitaan kaganihang buntag. Base sa investigasyon sa kapulisan, gianod sa kusog nga sug sa tubig ang mga biktima samtang nagtabok sa suba. Gikan sila sa ilang umahan nga nanguha og balanghoy. Mga sakop sa Talisay City Police supporting staff alang sa piniliay si Simpel ug uban pang stakeholders gipaubo sa final briefing kung unsay angay nga himuon sa adlaw sa eleksyon. Atong sayra ng detalye sa report ni Family Dumabok. Gisugdan gahapon ang pagpahigayon sa final briefing sa mga mutabang aron makabot ang malinaw ug malampusong 2022 national election sa Dakbayan sa Talisay. Matod ni Attorney Ana Flor Guhilde, election officer sa Talisay City, nga gawas sa mga maglangkob sa electoral board ni tambong usab sa kalihukan ng kapulisan sa syudad, mga sakop sa Sisimpel, mga kawani sa city treasurer o guban pa. Mura siya final briefing before we send off atong mga electoral board para sa election. Anything as more special reminders lang on what to do. Dugang ni Guhilde nga ang uban nilang instruction ilabi na alang sa mga magtutulo, ipaagi na lang sa mga memorandum. Samtang miabot na usab ang ubang election supply sama sa identification card nga mahimong gamiton sa mga watcher sa mga kandidato. Apan mato ni Guhilde nga mamahimo raw usab nga kahimo og kaugalingong watcher ID ang matag partido. Nasayran nga una nang niabot ang mga ballot boxes ug battery sa vote counting machine diha sa Dakbayan sa Talisay. Uban ni Jun Solon, ako sa Family Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Itong latest update ba sa itong panahon karong adlang Webes, Abril 21, 2022. Sa pagkakaroon wala tayo ginamonitor na daw tang panahon na posibleng makaapekto diri sulod sa itong Philippine Area of Responsibility. Wala sad tayo nakita na mapormang bagyo karong simanaha. Ang easterlies o ang init na hangin nga gikan sa dagat Pasipiko mao'y nagapasulabi karon sa tibuok nasod. Para sa kayuntang sa panahon sa itong mga forecast areas sa mosunod na 24 oras, ang tibuok Visayas, Occidental Mindoro, ang Palawan, lakip ng Calayan Islands, makatagamtam og maayong tempo sa panahon o generally fair weather. Papasulabi ang atong haring adlaw, apan aduna lang gihapoy mga kagayunan sa mga lumalapay na mga paguwan, pagpanugdog og kilat, mugna aning easterlies
ug mga localized thunderstorms. Padayon na mag-monitor sa itong mga gipang issue ng mga thunderstorm advisories. Para sa dugang impormasyon, bisita atong official website ug diri na lang takutob gikan diri sa buhatan sa DOST Pag-asa Mactan. Kini si Mark Gales. Daghang salamat ug mag-amping tang tanan. Ani ay matilunanon nga street sweeper sa Dakbayan Sugbo ang miuli sa iyang napunitan nga cellphone ato sa usa ka campaign rally gipahigayon diha sa SRP niadtong Lunes. Sa post ni Shane Bacauso, gipasalamatan niya ang 60 anyos nga si Emeterio Mabaga nga taga Barangay Loriga nga mao'y nakapunit ug miuli sa nawa niya nga cellphone. Mitambong sa campaign rally si Shane ug bihang nakabantay siya nga nawa ang iyang cellphone, nagpatabang siya sa iyang mahigala nga makitaan kini og kalitplang miduol kanila si Emeterio ug nangutana kung nawad-an ba sila og butang. So ay pagduha-duha giuli ang iyang nawa nga cellphone. Saludo kami kanimo Tatay Emeterio Mabaga sa imong pagkamatinud-anon. Daw magtuo ka nga anaa ka sa usa ka wedding reception o kaha debut party nunot sa maanindot nga disenyo niining usa ka classroom. Sud sa mga classroom makita ang mga mabulukong artificial flowers, mga dayan-dayan ug ang bida sa tanan, ang bonggang chandelier. Ang nagpauso niini ang magtutudlo nga si Erwin Bautista sa Panique National High School sa Lalawigan sa Masbate. Tuyo lang unta niyang makakuha og taas nga marka sa evaluation. Apan wa niya damha nga mag-viral kini sa social media ug nakaani og pagdaig sa mga netizens nga mihulagway niini nga magical classroom. Ang maong hulagway iyang gipost sa milabayng tuig. Kahit nga po ako medyo nagulat dahil nang gano'n ang kinalabasan ng classroom, para bang sa isang kisap mata lang o kaya sa isang kumpas ng magic wand, pagtingin ko para na akong nasa lobby ng isang hotel. Kaya naisip ko sa mga susunod pang school year or pasukan, siguro ibang setup naman. Nang sa ganun po, ma-motivate natin yung mga bata. Daghang salamat sa mga kapuso nato apila na sa gawas sa nasod ngirkisayon sa mga dagko ug mga nag-unang balita sa rehiyon. Ug gikan dinhi sa Central ug Eastern Visayas, ako si Alan Domingo. Ang inyong balita, ang among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Cecil Kibod Castro ug maayong hapon mga kapuso.